गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्यूसीसी एक्सचेंज भितर को कीबो अकाउंट भितर थिबा सब कॉइन समस्त भी पठाउछंती मध्य से डैडी जी का भी डिस्टर्बेंस करूना ये मझे किसी आ प्रोजेक्ट कथा भी कथा होना से डैडी जी आम किसी वॉइस मेसेज भी छाड़ूना आमको डिस्टर्ब न हो बोली बहुत खुशी लगुच बोली कहले संपदर भैल्यू जानीपारी बोली डैडी भावुंट यही मास 28 तारीख माने फेब्रुआरी 28 तारीख भितर सब अकाउंट जाक पठेबार अच्छी सब कीबो अकाउंट रे थिबा कॉइन जाक सब पठेबार अच्छी बोली डैडी जी किछि एते प्रोजेक्ट गुड़ाक रेडी अच्छी पूरा 12टा प्रोजेक्ट रेडी अच्छी हेले भी डैडी जी आमको वॉइस मेसेज देले आमको डिस्टर्बेंस लगे टाइम वेस्ट हे बोली किछि जानते समस्त भी जानते केतेटा प्रोजेक्ट कौन रही गोटे पर गोटे 5 वर्ष है आम जगिचे जे गोटे पर गोटे प्रोजेक्ट देकी आम 3 तारीख ठू आरंभ हम प्रोजेक्ट देवार हेले 5 वर्ष टू आम कठिन परिश्रम करके जो संपत्ति अर्जन कलु से डैडी जी कहते तुमको मध्य आज डिस्टर्ब करने की इच्छा लगुनि बोली डैडी जी कहते बर्तमान क्यूसीसी एक्सचेंज भितर को पठाउछंती ये मास 28 तारीख भितर सीटा क्यूसीसी एक्सचेंज भितर को पठेबार टाइमटा शेष हो आसंता मास मार्च पूरा मार्च मास जाक पूरा डी कॉइन पठेबा को समय देबे से डी कॉइन पठेबाटा हेले मध्य समय मार्च मास पर्यंत ही रहबो आपण तो जानिछंती सब प्रोजेक्ट रेडी अछि एबे वर्तमान डैडी जी डी कॉइन लॉन्च प्रिपरेशन लॉन्चिंग केबे करवार अछि कोन से प्रिपरेशन रे अछंती वर्तमान डैडी जी आम 3टा विषय कहबे से 3टा विषय आम भल भाव रे बुझी नेबा को पड़िबो हेले डैडी जी 3 तारीख दिन बड़ जूम मीटिंग करेंगे से जूम मीटिंग रे सब कथा कहबे डी कॉइन लॉन्चिंग विषय भावुंट केबे करले भल हम कौन से सब मार्च मास रे ही हबार संभावना अच्छी से आमर एबे वर्तमान 500 किलोमीटर माइलेज आसवा इलेक्ट्रिकल वेहिकल गुटे आ 300 किलोमीटर माइलेज आसवा गोटे इलेक्ट्रिक वेहिकल तार बैटेरी तैयारी रे व्यस्त अच्छा डैडी हेले सेटा केमिति बुकिंग करवा कौन से आमको आसंता 3 तारीख रे जूम मीटिंग रे कहबे हेले केवल 100 गाड़ी फर्स्ट कम फर्स्ट जे बुकिंग करेंगे तांका पाई ही 100 गाड़ी जगह दौरान तापर स्ट्रीट डीलर सहित एमती कथा है शोरूम गुड़ाक देबार से सब सिस्टमेटिक करेंगे आ वर्तमान आमर क्यूसीसी एक्सचेंज भितर को कीबो कॉइन्स कीबो अकाउंट भितर थिबा सब कॉइन्स पठेबार चलती समस्त से काम रे व्यस्त रहंतु बोली डैडी जी कहउछंती हेले 300 किलोमीटर देवाटा आम कंपनी ही देछि आउ दुनिया रे एबे पर्यंत के भी न करिथिबा काम 500 किलोमीटर आसीबा गाड़ी भी आमर इलेक्ट्रिकल वेहिकल आमर डैडी जी आमर कंपनी ही दौरान सेटा आग को 3 तारीख रे आमे देखिबा जूम मीटिंग रे जहाँ भी केमती किन परिबे कौन सब कहबे माने माने गोटे दिन पूरा सारा बुलिले मत 500 किलोमीटर सरब नहीं माने 500 किलोमीटर बुलवा तो आमको काम थिबार अछि ना सेतिक तो आम बुली परबा नहीं गत विगत दिन रे जो 300 किलोमीटर आसवाटा आमर विशाखापाटना ठू आरंभ कर ओडिशा ब्रह्मपुर पर्यंत भी जाइछंती सीटा जीवापाई पाखापाखि 12 घंटा लगिला सेतिक दूर जीवापाई हेले जदि आउ आमर 500 किलोमीटर आसीबो आउ जो
ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲାଗିପାରେ। ମାନେ ଆଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯାଇହେବ 500 କିଲୋମିଟର ଯେକୌଣସି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଉ ନା କାହିଁକି କେଉଁଠିକି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ 300 କିଲୋମିଟର ଯିବାଟା ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ 8ଟାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ରହିଥିଲା ନାର୍ସନାପେଟାରେ। ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ପୁରା 8ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ପାଖାପାଖି ସକାଳେ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲେ ଆମକୁ ଆସିଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ 500 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟାଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଲାଗିପାରେ। ସେ ଆମର ସେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା 500 କିଲୋମିଟର ଆସିବ ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଜମା ବୁଲି ପାରିବନି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ 100ଟା ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 100 କୋଟି ବାଇକ୍ ଯାକ ଅଛି। ସେ 100 କୋଟି ଯାନବାହନ ଯାକ ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାନବାହନ ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ୟୁଟିଲିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବି ଆମର ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବି ଯିବ। ଭାରତର ସତ୍ତା କ'ଣ ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ଥିବା ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦେଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଯିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନିଜ୍ ଯାକ ବି ଏମିତି ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି 100 କିଲୋମିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ର 100 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପାଇଁ 1,35,000 ଏମିତି ଦାମିକା ହେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ସିନା, ଏମିତି 500 କିଲୋମିଟର ଆସିବାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ବି ବାହାରିନି ବୋଲି ଡାଡ଼ିଜି କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଭାରତର ଯେତିକି